Okey, hai semua. So, hari ini kita akan sambung chapter yang ke-11 iaitu deformation of solids. Okey, so untuk chapter yang ke-11 ni kita ada 5 subtopik yang utama iaitu yang pertama kita ada stress, okey, and then we have strain. Okay, the next kita ada graph. Okay, graph untuk stress, again, strain. Okay, and then kita ada Young's modulus. And then yang terakhir sekali kita ada strain energy. Okay, so kita ada 5 subtopik yang utama yang perlu you tahu dan kita akan tengok satu persatu. Okay, bermula dengan stress. Okay, so apa dia stress? Okay, so stress adalah ratio of the perpendicular force to the cross-sectional area. Okay, yang ini adalah scalar quantity. Maksudnya no direction. Okay, so apa dia unit untuk stress? Okay, so kalau kita tengok stress sama juga dengan F over A. So F unit Newton, A unit meter square. Jadi unit untuk stress adalah Newton per meter square, ataupun boleh juga kilogram per meter per second square ataupun Pascal. Jadi ada 3 unit yang setara yang you boleh gunakan untuk stress. Biasanya kita akan gunakan unit Pascal lah, yang mudah kan, senang untuk you ingat. Okay, and then kita pergi kepada yang kedua. Okay, kita ada strain. Okay, untuk strain, is defined as the ratio of extension. Okay, so simbol dia adalah E. Extension ataupun elongation, pemanjangan. Okay, to the original length, L0. Okay, ataupun you boleh buat calculation elongation equal to final length minus initial ataupun original length and divide by L0. Okay, so unit untuk strain adalah, so kalau L tolak L0 meter, L0 juga meter, so meter per meter, maka untuk strain no unit. Okay, so tak ada unit untuk strain. And then strain juga merupakan skala kuantiti. Okay, so maksudnya tak ada direction. Okay, habis untuk strain, kita akan tengok yang seterusnya adalah graph. Okay, so kita tengok graph. Graph untuk stress, again, strain. Jadi kita ada stress, again, strain. Okay, so bentuk graf dia, mula-mula dia adalah increasing, increasing uniformly. Okay, lepas tu sampai dekat point A, and then dia akan pergi, macam lebih kurang lah macam ni bentuk graf dia. So ada beberapa point yang you perlu tahu, iaitu bermula dengan point O. Lepas tu kita ada point A, point B, C, D dan juga E. Untuk setiap point ni you kena tahulah. Untuk OA, increasing linearly. So pada OA,
dia mematuhi Hooke's law. Okay, so obey Hooke's law, di mana kawasan ini adalah obey Hooke's law. Okay, so bila obey Hooke's law, okay, apa berlaku? Okay, apa berlaku di mana kita tengok Hooke's law ni. Okay, Hooke's law ni adalah F equal to minus KE. Okay, minus tu menunjukkan restoring force is the opposite direction to the increasing extension. Okay, and then apa berlaku pada point OA ini? Okay, semasa point OA ini, okay, bila suatu force tu remove, maka material tadi dia akan still, okay, still back to the original length. Ataupun bila you kenakan suatu daya, sama ada you compress ataupun stretch, okay, the material. So bila you remove force tadi tu ataupun stress, so objek tadi dia akan kembali ke keadaan asal dia. Contoh macam getah kan, getah rambut, sponge, okay. So bila you remove the stress, so dia akan return to the original shape, okay. Okey, untuk point B, point B ni nama dia elastic limit. Okey, so point B nama dia adalah elastic limit. So apa berlaku dekat elastic limit ni? Okey, elastic limit. So bila beyond this point, bila melepasi, sampai dekat point B ni, dia akan material tadi, dia akan permanently stretch. Sampai dekat point B ni dia stretch. So apa maksud stretch ni? Bila you gunakan stress ataupun force terhadap material tadi, and then you release ataupun you remove the strain tadi, the stress tadi ataupun the force tadi, so dia tak akan kembali kepada keadaan asal dia. Okey, apa maksud keadaan asal dia? Maksudnya dia tak kembali ke original shape ataupun length dia. Kan? Macam getah tu dia dah macam kendur sikit kan? Macam dia dah tak kembali ke keadaan asal dia. Okey. And then untuk point C ni, okey, untuk point C nama dia adalah yield point. Okay, so medium tu dia kat bawah ni, point C. Point C ni adalah yield point. Okay, so apa berlaku dekat yield point? Okay, so dekat yield point ni, okay, akan berlakunya change in the internal structure of the material. Okay, so pada masa ini atom slide across each other. Maksudnya dia tersusun dah macam tadi. Dia dah slide, okay, ataupun dia dah lari sikit-sikit kan. Okay, dan pada masa ini, okay, material tu tadi akan jadi macam kendur lah. Dia tak boleh kembali kepada keadaan asal dia, dan semakin macam hampir nak putus, kan, pada point C ni. Okay, and then dekat point D, okay, apa berlaku dekat point D? Okay, point C tadi adalah yield point . Okay, point C ni adalah yield point. Okay, dekat point D, okay, dekat point D dikenali sebagai breaking. Okay, breaking point. Apa berlaku dekat breaking point? Okay, breaking point. So dekat point D ini,
Okay, material tadi dah sampai maksimum sudah. Okay, tarik ataupun you kenakan dia suatu force. So, dikenali juga sebagai ultimate tensile strength. Okay, yang paling maksimum sudahlah. Breaking force ataupun breaking stress kat sini dia dah putus dah. Okay, hampir putus pada point D. And then last kali point E apa berlaku? Yang ni dah breaks. Okay, material tadi dah putus dah. Okay, dah breaks or fracture. Okay, so habis untuk setiap point tadi. Okay, and then you kena tahu juga di antara point O, okay, dengan point B tu dikenali sebagai elastic deformation, and then point C, D, E, okay, C, D, E dikenali sebagai plastic deformation. Okay. Okay, habis dah pasal graf tadi. Okay, next kita pergi kepada Young's modulus. Okay, so yang keempat kita ada Young's modulus. Okay, untuk Young's modulus, you perlu tahu adalah stress dengan strain tadi. Okay, kita ada stress dengan strain tadi. So, Young's modulus, okay, equal to stress, okay, over strain. Ataupun ratio of the tensile stress to the tensile strain. Okay, and then daripada equation kita tadi, kita akan dapat Y, okay, equal to F over A, and then divided E over, okay, L naught. So you akan dapat, okay, so you akan dapat Young's modulus equal to, okay, F L naught divide by A E. Okay, so kita akan dapat satu lagi equation Young's modulus, dan unit untuk Young's modulus adalah Pascal. Okay, biasanya kita akan gunakan Pascal, ataupun unit lain pun boleh. Newton per meter square pun boleh, ataupun satu lagi adalah kilogram per meter per second square. Dan Young's modulus juga merupakan skala kuantiti. Okay, so maksudnya tak ada direction. Okay, habis untuk Young's modulus, kita pergi yang terakhir sekali adalah, okay, strain energy. Okay, kita pergi yang terakhir sekali adalah strain energy. So, untuk strain energy, okay, yang you perlu tahu dia punya equation ni lah, di mana U equal to half Fe. Okay, ataupun satu lagi you boleh calculate strain energy daripada graf. Okay, di mana grafnya adalah graf Fe graf. Okay, so strain energy sama juga dengan area under Fe graf. Okay, tengok soalan lah, nama ada dia bagi nilai ataupun dia bagi graf. Jadi you boleh calculate berdasarkan dua-dua keadaan inilah. Okay, so itu saja yang you perlu tahu untuk chapter 11, okay, deformation of solids. Okay, nanti kita akan buat soalan pula. Okay, thank you.